अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सना शेयर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से साइंस है, कैसे हमें पता लग सकता है कि हमारा दिल मुर्दा बन चुका है, हमारे दिल में से अल्लाह की जो मोहब्बत है, दीन के बारे में जो भी मोहब्बत है, जो भी चाहत है, वो हमारे दिल से जो एकदम खत्म सी हो गई है, वो हमें कैसे पता कर सकते हैं, ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्यों तो आज के इस मतलब जो भी आज का जो भी माहौल है, इन सारी दीन की तरफ जो भी स्टेप है, जो भी हमारा काम है, जो भी फर्ज है, वो हम सब भूल चुके हैं। तो कोशिश करूंगी कि ये जो वीडियो है, इसके जरिए से हम हमारे दिल में अल्लाह की जो मोहब्बत है वो पैदा कर सके, और कैसे पता लगाए कि हमारा दिल एक मुर्दा बन चुका है या फिर हमारा दिल जिंदा है भी या नहीं। आज के तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक हो। तो सबसे पहले तो इंसान का दिल जब मुर्दा बन जाता है तो उसका दिल अल्लाह की इबादत में नहीं लगता। ये एक सबसे बड़ी जो है साइन है कि इंसान का दिल जो है वो अल्लाह की इबादत करने के लिए बोझ मतलब उसको, वो जो इंसान है उसको अल्लाह की इबादत एक बोझ लगने लगती है। तो ये जो साइन है, इस पे से भी हम समझ सकते हैं कि हमें हमारा दिल जो है वो एक मुर्दा बन चुका है। जैसे नमाज में उसका दिल नहीं लगता, जैसे ऐसे लगता है कि हमें एक नमाज जल्दी जल्दी से खत्म करना है, और बस बस एक नमाज है और हमें इसे अदा करना है और फटाफट इसे खत्म करना है। हम इस नियत के साथ, वो जो मुर्दा दिल वाला इंसान है वो इस नियत के साथ ही नमाज अदा करता है। और हमेशा जिंदा दिल वाला जो इंसान है, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत जिंदा है, वो अल्लाह का जिक्र हमेशा महसूस करके करता है। मतलब एक कनेक्शन सा बनाए रखता है कि मैं अल्लाह से बात कर रहा हूँ या फिर मैं अल्लाह से बात कर रही हूँ और मैं अल्लाह के सामने हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर सेकंड थिंग है जिसके जरिए से हम समझ सकते हैं कि हमारा दिल मुर्दा है, तो वो भी कुरान से दूरी रखना। मतलब कुरान में हमारा दिल न लगना, कुरान को हम हाथ नहीं लगाते, कुरान को देखते नहीं, कुरान को पढ़ते नहीं। जब भी हमारा दिल ऐसा मुर्दा हो जाता है तो हमें ये सारी चीजें, कुरान पढ़ना और सुनना समझना अच्छा नहीं लगता। अल्लाह ताला इतना रहीम है कि अल्लाह ने कुरान को देखने पर भी सवाब है, कुरान को हाथ में पकड़ने पर भी अल्लाह ने सवाब रखा है। सुभान अल्लाह। पर कि जिंदा दिल वाला इंसान हमेशा कुरान के लफ्जों में अपना हमेशा सुकून ढूंढता है। फिर थर्ड साइन है जो कि हमें ये बताती है कि हमारा दिल अल्लाह की इबादत के लिए मुर्दा बन चुका है। मतलब हमारा गुनाह में लग जाना, और इस ऐसे गुनाह में लगना कि जिससे हमें शर्म तक ना आती। मतलब हम ऐसे गुनाह करने लगते हैं जो कि हमें मालूम होता है कि ये गलत है, ये गुनाह है, पर वो चीज हम फिर भी करते हैं, और करने के बावजूद तक वो इंसान को उसकी शर्म तक नहीं आती। मतलब जैसे हम किसी को किसी मजलूम का माल खा गए या फिर किसी का दिल दुखाए, बट हमें ये मालूम है, बट फिर भी हमें इस चीज की शर्म नहीं है, तो उस इंसान को ये समझना चाहिए कि उसका दिल एक मुर्दा बन चुका है और उसे इस चीज का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता। मतलब ऐसे सारी चीजों को वो गुनाह कर कर भी मामूली चीजें समझने लगता है। तो ये भी एक बड़ी साइन है जिसके जरिए से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा दिल एक मुर्दा बन चुका है। फिर नेक्स्ट, हमें जब अल्लाह की अजाब की आयतें भी हम लोग पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अल्लाह का डर हमारे दिल में आता है। जिसका दिल जिंदा हो उसके दिल में हमेशा अल्लाह का डर रहेगा, और जिसका दिल मुर्दा हो चुका है उसके दिल में कभी भी अल्लाह का डर नहीं आता। चाहे वो कितनी भी आयतें सुन ले, चाहे वो कितनी भी हदीसें सुन ले, उसके दिल में अल्लाह का जो खौफ है, अल्लाह का जो डर है, वो नहीं आती। अल्लाह की मोहब्बत अगर मुर्दा दिल वाले इंसान में नहीं आ सकती तो अल्लाह का डर तो कभी भी नहीं आएगा। जैसे और हलाल और हराम चीजों में भी हमें फर्क समझ में नहीं आता कि किन चीजों पर अल्लाह ने कमांड किया है हमें कि ये हराम है। ये हमें, जो मुर्दा दिल वाला इंसान है, उसे ये सारी चीजें का फर्क जो है वो महसूस नहीं हो पाता। वो तो बस मतलब अपने जो नफ्स के जो वसवसे हैं उसके पीछे ही चलता रहता है। ये जो मुर्दा दिल वाला इंसान होता है, इसको ये सारी चीजों पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता।
تو ان ساری جو دنیا کی جو وسوسے ہیں، یہ ساری دنیا کی جو چیزیں ہیں، ان کمانے کی چیزیں، حرام طریقے، تو ان ساری چیزوں میں وہ اتنا گم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی جو حساب کتاب ہے، جو اس کو جواب دینا ہے حشر کے دن پہ، تو وہ ساری چیزیں وہ بھول جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ سائنس شیئر کی، میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو مطلب بہت ہی زیادہ بینیفیشل رہے. تو انشاءاللہ اللہ کی اگر محبت دل میں ہو تو ہمیں زندہ کرنے کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہمیں اگر چاہت ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں زندہ کرنے کے بھی طریقے جو ہیں بہت سارے ہیں. جیسے کہ اللہ کا ذکر کرنا، ہر وقت اللہ کو یاد کرے، ہر وقت اللہ کی یاد میں وقت گزارے، ہر وقت اللہ کی ذکر کرے، ہر وقت قرآن کی تلاوت کرے. قرآن کو روزانہ ہمیں مطلب جیسے ہم سے اگر روزانہ نہیں پڑھا جا رہا ہے تو ہمیں اس سے تھوڑا تھوڑا پڑھنا چاہیے، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ پڑھ کیا رہے ہیں. میں میرا پرسنل بھی پوائنٹ اس پہ رکھنا چاہتی ہوں کہ میں بھی ایک کنورٹڈ ہوں، تو مجھے عربی مجھے نہیں آتا پڑھنے کو، بٹ میں پھر بھی ترجمہ پڑھتی ہوں. کیوں تو میں سیکھ رہی ہوں عربی، بٹ مجھے پھر بھی ترجمے کے ساتھ پڑھنا اچھا لگتا ہے. میں روزانہ نہیں پڑھ پاتی، بٹ جتنا ہو سکتا ہے میں پڑھتی ہوں، اور ہمیں جیسے کہ پڑھنا ہی چاہیے. ہم اور بھی ساری چیزیں کر سکتے ہیں، جیسے ہم توبہ کر سکتے ہیں اللہ سے. روزانہ ہمیں مطلب روز اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. ہم روز گناہ کرتے ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہی ہے، گناہ ہوتا ہی ہے، بٹ ہمیں اس کی معافی مانگنی چاہیے. ہمیں اس چیز کو اللہ کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں دل کو صاف اور پاک رکھنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بہترین طریقہ مجھے تو لگتا ہے کہ معافی مانگنا ہے. اور ہمیں مطلب ہمارے دل کو اگر ہمیں زندہ رکھنا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھی صحبت میں رہیں، اچھے ماحول میں رہے، اچھے فرینڈس میں رہے. اگر انسان اچھے ماحول میں رہتا ہے، اچھے فرینڈس میں، اچھے لوگوں میں ٹائم بتاتا ہے، عالم لوگوں کے ساتھ ٹائم بتاتا ہے، وقت گزارتا ہے، جو بندے اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارے، تو وہ انسان کبھی بھی غلط راستے پر یا پھر گمراہ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں یہاں پر ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہم نماز پڑھ کے جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت دعا کر کے اٹھے. نماز پڑھ لی، بس فرض نماز پڑھ لی، سنت پڑھ لی، اور ابھی ہمیں اٹھنا ہے تو ایسے نہیں کرنا ہے، ہمیں دعا کر کے ہی اٹھنا ہے. تو دعا اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ ہمارے دل میں جو ہے وہ اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے ہمارا، یہ کہیں نہ کہیں تو ہم لیک کر رہے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں تو پیچھے جا رہا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بنا دعا کرے کبھی بھی نہ اٹھے. تو انشاءاللہ میں دعا کروں گی کہ میرا جو یہ ویڈیو ہے آپ کو بہت ہی زیادہ ہیلپ فل رہے گا یہ ساری چیزیں سمجھنے میں. اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو زندہ دل رکھے اور اپنے قریب لوگوں میں ہمیں شامل کرے. آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا؟ میں بہت ہی زیادہ خود بھی پڑھتی ہوں اور پھر میں ویڈیوز بناتی ہوں، تو آپ مجھے پلیز کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میرے ویڈیوز کیسے لگتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے اور 2K سبسکرائبرز پورے کرنے میں میری ہیلپ کیجیے. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر.